जय जगन्नाथ पिलामाने आपण मन पुणी थे स्वागत आ गोटे नुआ भिडियो को पिलामाने आज आम मैंने भिडियो माध्यम आलोचना करवा युक्त 2 द्वितीय वर्ष समाज विज्ञान यूनिट 4 तुम्हारे अनुसूचित जाति और जनजाति आम जो पढ़ुले तार आम आज आलोचना करवा संविधानिक सुरक्षा गुड़िक किसी अनुसूचित जाति और जनजाति दुईटी जाकर संविधानिक सुरक्षा ये आम मैंने आलोचना करवा। तो पिला तुम को देखा चाहे तो पिला माने एठी देख प्रथम देछि हमर समानता संबंध रे व्यवस्था। पिला माने देख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति मानकर संविधान सुरक्षा आईन विषय में पढ़िबा एठी। तो पिला माने देख प्रथम देखा भारत समाज रे पुरातन काल जाति प्रथा और सामाजिक भेदभाव देखा जाए। यार परिणाम अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट एससी जहाँ आम कहूँ और अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स जहाँ आम एसटी बोली कहूचे ये दीर्घ समय धरी अछूतता न्याय शोषण और अवहेलार शिकार होते। संविधानता पर भारतीय संविधान से उन्नति सम्मान और समान अधिकार पर विशेष भाव कौन कर व्यवस्था कर संविधान सुरक्षा और विभिन्न आईन से सामाजिक शिक्षागत आर्थिक और राजनैतिक उन्नति को निश्चित करे। तो पे ये कहवा कथा आगुरी जो सब शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो लोक मैंने रही जो मैंने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो लोक मैंने रही से कौन करते बहुत पछरे रही जाते किसी सुविधा सुजोग पाइबार कि एवं भारत संविधान अनुसार समस्त को समान अधिकार मिलवा उचित। तो समस्त को समान अधिकार प्रोवाइड करा क्या भी किसी माने शोषण करा समस्त को समान अधिकार दि जाऊँगी। तापर आम ये पे कही रखा चाहिए तुमको जदि आपण मैंने चैनल को नुआ कर देखुं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करूँ और ये भाव में नुआ नुआ नोट पाइबापी कि माथा एजुकेशन सहित जोड़ी रुहतु और वीडियो भल लगे सांगसाथी मान पाखु सेयार करूँ। देख पिला माने अबे आग को देखा प्रथम ये आसो तुम समानता संबंधी व्यवस्था। समानता संबंधी व्यवस्था मैंने ये आसो तुम कर आसला गोटे धारा 14 आमर उल्लेख अच्छी आईन सम्मुख रे समानता। आईन सम्मुख रे समानता माने आईन सम्मुख रे कौन समस्ते सम्मान कौन से देती ना यही धारा अनुजाई समस्त नागरिक आईन आगे समान केही भी जाति धर्म किंबा जन्म आधार रे असमान व्यवहार पाइबे नहीं। ताबरे धारा खर देती धारा 15 रे कौन देती ना विभेद निषेध माने राज्य रे कौनसी नागरिक को धर्म जाति लिंग जन्मस्थान आदि आधार रे विभेद करा जाई परिबो नहीं। जहाँ धारा 15(4) और 15(5) रे एससी और एसटी मानकर शिक्षागत उन्नति ପାଇଁ विशेष व्यवस्था आरक्षण करिवार अधिकार राज्य को दिया जाई अछि। एससी और एसटी मानकर जो सब रही को सब तालिकाभुक्त करने राज्य को सब राज्य को परमिशन दि जाएगी कहीं क्या भी ये भेदभाव करें नहीं। तापर नेक्स्ट देखा ग हूँ धारा 16 सरकारी चाकरी समान सुजोग। सरकारी चाकरी रे समान सुजोग माने धारा 16(4) अनुजाई सरकारी चाकरी रे एससी एसटी मानक पई आरक्षण व्यवस्था रही अछि संरक्षण कराई जगह रखा जाउछि। तार मैंने धारा 17 कौन अछूततार उच्छेद माने अछूततार उच्छेद माने अछुआ भेदभाव को उच्छेद कराई कौ अनुसार ना धारा 17 अनुसार अछूतता संपूर्ण विलोप करा जाई अछि। एहा को अपराध घोषणा करा जाई अछि। एहा एससी मानक पई एक ऐतिहासिक सुरक्षा। तापर नेक्स्ट देखिबा राजनैतिक सुरक्षा पिला 2 नंबर पॉइंट राजनैतिक सुरक्षा किभली भाव प्रदान करुचे ना राजनैतिक सुरक्षा हमर को धारा रे लिखा है धारा 330 धारा 332 धारा 330 रे लिखा 32 रे लिखा अछि जे लोकसभा और राज्य विधानसभा रे एससी एसटी मानक पई आसन संरक्षित रही अछि। धारा 243D 243D पंचायत और पौरसभा रे एससी एसटी मानक पई आसन आरक्षण व्यवस्था रही अछि।
ଏହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ରାଜନୀତିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ନିଜ ସମସ୍ୟା ଉଠାଇ ପାରନ୍ତି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପିଲାମାନେ ଆସିଯିବ ଆମର 3 ନମ୍ବର ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷା। ଶିକ୍ଷା ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସୁରକ୍ଷା କୋଉ ଧାରାରେ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ନା ଧାରା 46। ଧାରା 46ରେ ରାଜ୍ୟରେ SC ST ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଓ ଆର୍ଥିକ ହିତରୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବେ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅନ୍ୟାୟ ଓ ଶୋଷଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ। ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ସରକାର SC ST ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକରୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି, ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା, ପୁସ୍ତକ ସହାୟତା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ 4 ହେଉଛି ବିଶେଷ କମିଶନ। ବିଶେଷ କମିଶନ ଧାରା 338ରେ ଲେଖା ଅଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଜାତୀୟ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଧାରା 338A ଧାରା 338A ରେ ଦେଇଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ ଜାତୀୟ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି। ଏହି କମିଶନ ମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ SC ST ମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି। ପରେ 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବିଶେଷ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ। ବିଶେଷ ଆଇନ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କୋଉ ଲେଖା ଯାଇଛି ନା ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ 1955। ସିଭିଲ ରାଇଟ୍ସ ଆକ୍ଟ 1955 ଅଛୁଆଁ ଅପରାଧକୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ଖରେ ହେଉଛି SC ST ବା ପ୍ରୋଭିନ୍ସନ ଅଫ ଆଟ୍ରୋସିଟିକ୍ସ ଆକ୍ଟ 1989 SC ST ମାନଙ୍କ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ନିର୍ଯାତନା ଓ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହା ଆଇନ ଲାଗୁ କରାଯାଇଅଛି। ଏହାର ଅନୁଯାୟୀ ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ପଞ୍ଚାୟତ ବା ଏକ୍ସଟେନସନ ଟୁ ଶିଡ୍ୟୁଲ ଏରିଆସ୍ ଆକ୍ଟ 1996 ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ରହିଛି। ଅରଣ୍ୟ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 ଘର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଅରଣ୍ୟ ଅଧିକାର ଆଇନ 2006 ବା 2006 ରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଜନଜାତି ମାନଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭୂମିରେ ଅଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ଏହି ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ପ୍ରଶାସନିକ ସୁରକ୍ଷା ଧାରା 275। ଧାରା 275ରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ଷଷ୍ଠ ତାଲିକା ଲେଖାଯାଇଛି ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଜନଜାତି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଅଛି। ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଲାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ମାନେ ଭାରତୀୟ ସମାଜର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ସମ୍ବିଧାନ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ଅଧିକାର ସମାନ ଉନ୍ନତିର ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ଆଇନ ଓ ଆରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ମାତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନତା ନ୍ୟାୟ ସ୍ଥାପିତ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନୋଟ୍ ତମେ ଭଲ ଭାବରେ ନୋଟ୍ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ପଢ଼ିବ ମଧ୍ୟ। ଏକ୍ଜାମରେ ତମର ଏ ରିଲେଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ ଏ ନୋଟ୍କୁ ଯଦି ତମେ ପଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ଲେଖିଦେଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣା ଯେଉଁଠି ବି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବି ଏବଂ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦିଅ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏହାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଜନଜାତି ଆନ୍ଦୋଳନ ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟର ଆମର ଆସିବ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।